Goeienaand en baie welkom. Goeienaand. Ons skop oudergewoonte die bulletin af met die hoofnuus. Die presidentsie sê die Suid-Gautengse Hooggeregshof se uitspraak bevestig president Cyril Ramaphosa se standpunt dat oud-president Jacob Zuma se privaat vervolging geskoei is op ongegronde aanklagte en dat dit die proses van privaat vervolging misbruik. 'n Volle regbank het ook bevind dat Ramaphosa se persoonlike vryheid aangetast sou word en hy onberekenbare skade sou ly indien hy aan 'n strafproses onderwerp word. Regter Roland Sutherland het beslis dat die staat net iemand kan vervolg as daar 'n geldige nolle prosequi sertifikaat uitgereik word. Die privaat vervolging sal ook afhang van die uitslag van die saak teen advokaat Billy Downer SC en die News24 joernalis Karen Moon oor die beweerde uitlek van vertroulike mediese inligting. Zuma moet tot dan wag voordat hy Ramaphosa verder privaat kan vervolg. The application is urgent and the ordinary forms and service provided for in the Uniform Rules of Court are dispensed with. 2. Pending the final determination of Part B, the first respondent is interdicted from taking any further steps to give effect to the nolli prosequi certificates of 21 November 2022 and 6 June 2022, and the summonses issued by the registrar on the 15th and 21st of December 2022, or to pursue the private prosecution under case number 59772 of 2022 against the applicant in any way. Die hof het Ramaphosa gelyk gegee dat sy persoonlike vryheid aangetast sal word as hy op grond van 'n grondwetlik gebrekkige dagvaarding voor 'n strafhof moet verskyn. It was argued that the harm of appearing in a criminal court on the 19th of January was not material. This contention misses the point. The harm lies not in the temporary inconvenience of physically attending a hearing, if only for a formal postponement. The critical harm concerns a fundamentally, constitutionally guaranteed right to personal freedom. That value, which is foundational to our constitutional order, may never be treated lightly. Our history instructs us that it is a matter of pride that South Africans value and assert our freedom above all other considerations, in the face of whatever adversity we chance to meet. Our law must guard that right and its exercise unreservedly. Die woordvoerder van die Jacob Zuma Stichting het die uitspraak afgemaak as eksklusiewe geregtigheid vir die bevoorregtes. He has actually said the rights are almost absolute when we know that all our rights have got limitations except right to life. This is section 36 of the Constitution. Now for the judge to just pretend that all the rights are sacrosanct and all of that is really also another contestable ground. So we really think that what this has been all about today has been justice for the elite, where the elite has said, I don't want to come to court, and the judiciary has agreed. Albei regspanne is gelas om 'n saakbestuursvergadering by te woon oor die tweede deel van Ramaphosa se aansoek. Die eksamengehaltebeheerliggaam Umalusi sê eksamenrade moet tred hou met tegnologie wat dit makliker maak om te kil. Die 2022 matriekexamenuitslae word later van dese week bekend gemaak. Umalusi is besorg oor toenemende ongeruimthede by eksamens van al 4 eksamenrade. Hy sê egter die killery was nie sistemies nie en die uitslaguitreiking is goedgekeur. The irregularities identified during the writing and marking of the examinations were not systemic and therefore did not compromise the overall credibility and integrity of the November 2022 National Senior Certificate Examinations. Die gehaltebeheerliggaam aanvaar ook aanspreeklikheid vir 'n fout in die tweede wiskundevraestel. Die trigonometrie-vraag van 7 punte het paniek gesaai onder matrieks wat dit nie kon oplos nie. Die vraag is nie in ag geneem nie en alle kandidaate se punte is uit 'n totaal van 143 eerder as 150 punte bepaal. Such errors cannot be justified and are therefore regrettable. Umalusi wishes to apologize profusely for these errors in question papers. Die uitslag vir verlede jaar se matriek-eindeksamen word donderdag aangekondig deur die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga.
Met slegs 2 dae voor skole aan die kus heropen, het honderde woedende ouers by die provinsiale kantore van die Departement van Onderwys in Kimberley saamgedrom. Die ouers het gehoop om plasing vir hul kinders in graad R1 en 8 te kry. Baie sê die proses om die aanlyn stelsel aansoek te doen was 'n nagmerrie en kommunikasie van die departement is swak. Angsvlakke vir hierdie ouers is hoog. Toeslang beerdkrag toe en amptenare kon vir 'n paar uur nie help nie. Ouers sê hulle het verlede jaar tydens die aanlyn venstertydperk aansoek gedoen, maar hulle het nie plasing gekry nie. My greatest concern is that if the child is going to be placed late, it means that the child will be missing a lot of schoolwork, and of which us as the parents will have to help out the children to catch up. My vrese vir my kind wat graad R toe gaan, is dat hy nie moontlik sal plek kry nie. En indien hy nie sal plek kry nie, sal my kind moet maar by die huis hierdie jaar, of hy sal moet terug maar na die crèche toe gaan wat hy vanaf kom. Dit is 'n teleurstelling want ek meen my kind wou al vandag al die skoolklere gehad het en sy wou al by skool gewees het, maar dat is nou nie 'n opsie nie. Ek moet maar net ronddwaal en kyk wat kan ek doen maar sy wil so graag by die skool wees. Die Noord-Kaapse Onderwysdepartement hou vol hy het 99% van leerlinge wat betyds aansoek gedoen het, geplaas. The Northern Cape Department of Education is aware that some parents are anxious and still awaiting placement for their children from the department. We call on parents to stay calm and allow the department to finalize the placements before schools reopen. Die departement sê hy hoop om alle leerlinge teen die opening van skole Woensdag of binne die week te plaas. Ulrich Hendricks, SABC Nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Fase 6 beerdkrag gaan voort met sy vernietigende uitwerking op sake ondernemings en Suid-Afrikaanse huishoudings. Die vervaardigingssektor verkeer onder geweldige druk weens die voortsleepende kragonderbrekings. Daar heers ook kommer oor die impak wat president Cyril Ramaphosa se besluit sal hê om nie die Wêreldekonomiese Forum in Davos, Switserland by te woon nie, om die kragkrisis tuis te hanteer. Die rand het onmiddellik verswak na die aankondiging. Die vervaardigingssektor is een van die wat afhanklik is van betroubare kragvoorsiening om doeltreffend te kan funksioneer. Die sektor sê hy kan weens beerdkrag nie mededingend funksioneer nie en kan sy plaaslike produksie aan invoere verloor. So this increase in the load shedding frequency as well as unpredictability is significantly impacting on the sector. We see increased wastage, lost production time, so that negatively impacts on revenue, and at the same time a lot of overheads need to be maintained. Die sektor poog reeds die afgelope 2 jaar om met Eskom in gesprek te tree om 'n werkbare oplossing te vind. We've been looking first and foremost at industrialists and manufacturers and what is it that they can do in the short term to be more efficient with the energy and electricity that they do use, given that there's less of it and it's more expensive. Maatskappye wat hulle krag by munisipaliteite koop, word glo die ergste geraak. Intussen het Eskom 'n beplande nuuskonferensie uitgestel weens 'n noodvergadering met president Cyril Ramaphosa. Terwyl voortsleepende kragonderbrekings die land lam lê en die ekonomie 'n gevoelige slag toedien, word die onderwyssektor ook nie ontsien nie. Die gaping tussen gegoede en minder bevoorregte skole word duidelik ontbloot. Onafhanklike skole maak grootliks op kragopwekkers staat, terwyl staatsskole in skrille kontras geen plan B het nie. Met die ligte wat aan en afgaan, moet hordes skole spartel om soveel as moontlik werk gedoen te kry wanneer daar wel krag is. En hoewel sekere skole kop bo water kan hou, is dit nie volhoubaar om kragopwekkers onbepaald te laat funksioneer nie. Maar duisende skole kan dit nie eers bekostig nie. It's impractical actually to provide a generator for every school. We've got more than 25,000 schools. Just imagine that number of generators. And where would the money come from? Because we don't have budget for such things. By onafhanklike skole gaan onderrig en leer meestal sonder ontwrigting voort. Within our membership, I think we're close to about 100% of schools actually being able to have some form of generators.
But the greatest impediment had been for many schools is the cost of trying to get solar panels and battery support. So I think that when you look at solar panels and battery support, that number I think would drop to around 10%. Dit vergroot bloot die gaping tussen die wat het en die wat nie het nie. They're sitting in classrooms that already have a shortage of textbooks, of stationery, teaching capacity. Their classrooms are overcrowded. And so where there isn't power and energy, and they don't have access to meals, and teachers can't do any printing, it just really means that they get left behind. That is the language that members of equal education that are school going are using. We get left behind because our peers can continue with learning during these periods. Met geen einde in sig aan die kragonderbrekings nie, moet skole spook om produktief te werk te gaan. Die Passasierspooragentskap van Suid-Afrika, oftewel PRASA, werk onverpoos daaraan om sy dienste in die Wes-Kaap te hervat te midde van erge skade aan infrastruktuur weens vandalisme en kragonderbrekings. Treindienste is sedert die COVID-19-pandemie opgeskort, waarna sy spoornetwerk byna vernietig is. Metrorail het van vandag af weer 'n beperkte diens tussen Eerste Rivier en Bellville ingestel. Voor die pandemie het meer as 70 treine per dag deur die Bellville-stasie beweeg. Vandalisme en diefstal het die spoornetwerkstelsel bykans vernietig. Die owerheid beplan egter om die netwerk te herstel en die diens te hervat. And many of us didn't realize that load shedding is going to have such a massive impact. Specifically, if you look at the way we are operating the services under abnormal conditions, which makes it already a small and a slow service, but still a safe service. Now with load shedding, specifically now with the escalating stages, it just became a big killer of this business in the sense of that systems is just gone. Your systems that need to back up just can't keep up with it. You have dark stations, you don't have electricity there. There's a lot of those things that is absolutely influencing everything that we are doing. Die provinsiale regering hoop dat die stelsel na die vlak afgewentel kan word en by sy vervoernetwerk geïnkorporeer kan word. Pendelaars is verheug om weer die diens te kan gebruik. I'm actually quite happy. It's just quite sad to see that some of the platforms have been demolished by the people. That is something that's really sad because now we need to rebuild that again. So you're giving out extra money on that. But other than that, I'm actually quite happy that the trains are back. Hey, I can't explain what makes me so happy because I can feel the money. I can feel the money in my pocket now. I didn't even need it to be early because the train was on time and I got to walk on time and I paid way less. I would have paid 100 rand just for the day to get Tigerberg, but I spent only 24 rand. PRASA hoop om binnekort 'n beperkte diens vir pendelaars op sy hoofroete in te stel. En nou 'n kort samevatting van vandag se markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verswak teen die belangrikste geldeenhede. Die voortsleepende kragkrisis het beleggers afgeskrik en die rand het 1,3% van sy waarde teen die Amerikaanse dollar verloor. Die JSE se indeks van alle aandele het verstewig. Goud was teen die sluiting van die JSE duurder en platinum goedkoper. Brent olie se prys het gestyg te midde van beleggers wat moontlik stygende Chinese olieaanvraag opweeg teen wêreldwye ekonomiese verlangsaming. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart gestyg. Witmielies kos R4.491 per ton of R64 meer. Koring se prys is R6.542 per ton wat R36 hoër is. Sonneblom kos R270 per ton meer op R10.842 en soja se prys is R9.799 oftewel R101 per ton meer. Goeienaand en welkom by die weer. Kom ons kyk na ons weervooruitsigte vir vandag en môre.
baie mooi weer in Gauteng, dan ook in dele van die Vrystaat. Dan sien ons ook 'n 60% kans vir reën in dele van die Oos-Kaap, die Wes-Kaap en dan die Noord-Kaap. Andersins is dit bewolk in grootste gedeeltes van die land. Vir môre is daar 'n 30% kans vir reën in die grootste gedeeltes van die Oos-Kaap, die Wes-Kaap en dan ook in die Noord-Kaap. Baie mooi weer in Gauteng en dan ook in die Vrystaat. Ons kyk nou na ons waarskuwings. Daar is 'n waarskuwing vir ewige donderbuie wat verwag word in die Oos-Kaap. Dan is daar ook 'n waarskuwing vir sterk wind wat verwag word langs die Weskus. Vir môre is daar 'n brandgevaar waarskuwing wat verwag word in die Noord-Kaap. Dan is daar ook 'n hittegolf met hoë temperature wat verwag word in die Noord-Kaap, Vrystaat en dan ook in gedeeltes van die Oos-Kaap. Ons kyk nou na ons temperature, ons minimum en maksimum. Gauteng, Pretoria 17:31 en dan sien ons Johannesburg 15:28. In Limpopo reënerig, Messina 23:31 en Phalaborwa 22:30. In Mpumalanga bewolk sonnig, Sekunda 13:29 en Ermelo 14:28. In KwaZulu-Natal sonnig, bewolk, Richards Bay 'n maksimum van 35 en dan Kokstad 16:32. In die Oos-Kaap reënerig, Komani 19:34 en dan Oos-London 22:28. In die Weskaap sonnig in Kaapstad met 18:32 en reënerig in Oudtshoorn met 21:40. In die Noord-Kaap baie mooi weer in Kroeman met 'n maksimum van 35 en reënerig in Kalvinia met 20:35. Dan ook in die Vrystaat bewolk sonnig, Bloemfontein 16:35 en Bethlehem 12:31. En dan ten slotte Noordwes bewolk sonnig, temperature bo 30 grade, Rustenburg 17:31 en dan sien ons Ottosdal 17:33. Dit is dan al van die weersentrum. Goeienaand.